ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бо дуруд бародарон ва хоҳарони азиз, рӯзҳои иди қурбон наздик омадааст. мо бояд тайёрӣ бинем ва чӣ хеле ки имом Ғазолӣ гуфт дар тафсири ҳадиси ҳабиби худо алайҳи салату вассалам, алилму фаридатун ала кулли муслимин ва муслима, ки яъне илм хондан, илм омӯхтан и фарзе барои ҳам мард ҳам барои зан. Дар тафсири ҳамин ҳадис имомон мегӯянд ки мисол ҳамон илме ки мисол туда дар ҳамон муҳтоҷӣ ва зарурат дорӣ барои ту фарзе омӯхтанаш. Вақте ки имрӯз рӯзи иди қурбон наздик омадааст, мисол барои гӯсфанд киштан ё барои қурбонӣ кардан, барои ид намоза хондан ё намозҳои панҷгонае ки мо ҳар рӯз мехонем, барои мо фарзест ки илми и дар мо бошад. Барои мо фарзест ки илми дини худмона ҷустуҷӯ кунем. Барои чӣ? Барои саодату хушбахтӣ ҳам и дунё ҳам у дунё. ҳабиби худо гуфт алайҳи салату вассалам: ман ваҷада саатан фалам юдаҳҳа фала яқрабанна мусаллана. Он шахсе ки имконият дора ӯ қурбонӣ намекуна, ба ҷои намозхони мо наздик нашава. ҳадисҳои ҳабиби худо аст алайҳи салату вассалам ки мисол он шахсе ки қурбонӣ мекуна, мӯи ҳами ҳар як тори мӯи ҳами гӯсфанд, шохушу хунушу ҳама ҳами чӣ мешава? Савоб мешавад дар китоби аъмоли ҳами банда. мағфирати гуноҳош мешава. Саодати ин он дунёш мешава дар чӣ? Дар қурбонӣ карданаш. Вақте ки мо қурбонӣ мекунем, мисол бисёр саволҳои тарафи шумо аст. Масалан, вақте қурбонӣ кардем, ҳамин гӯшта мо чӣ кор кунем? Гӯшта беҳтарин корш ин се тақсим кардан. Як тақсимша мисол ба бечораҳо метем, дуюм қисмша ба хешу тавору ба ҳамсояҳон метем, сеюм қисмша метавонем дар хонаи худмон бимонем. Не ки агар шахс худаш муҳтоҷ боша, метавонад тамоми гӯшта дар хонаи худаш бимонад. аҳамият бутен ки ҳабиби худо алайҳи салату вассалам вақте ки бо ҳамсараш, бо завҷаш Оиша разияллоҳу анҳа якҷоя буданд, қурбонӣ кардан, як бечорае омад. модармон Оиша разияллоҳу анҳа як қисми ҳамин гӯшта ба ҳамон дод. ҳабиби худо гуфт алайҳи салату вассалам: е Оиша разияллоҳу анҳа, чӣ монд ва чӣ рафт? ҳазрати модармон Оиша разияллоҳу анҳа гуфт ки ҳамин қа қисми гӯшт мон додем рафт, ҳамин қа қисми монд. ҳабиби худо гуфт алайҳи салату вассалам: не, он чизе ки мо додем ӯ боқӣ монд, ӯ моро дар охират интизорад. Он чизе ки мо гирифтем ва истифодааш бурдестем, ҳамиро мо гум кардагем. ҳар чизе ки мо мехӯрем, мепӯшем, ҳамиро чӣ мекунем? ҳамин дунёда мо истифодааш мебарем, ҳамин дунёда меравад савобаш. Не ки ҳар чизе ки мо ба шахсҳои дига метем, савобшо дар охират мегирем. ҳабиби худо алайҳи салату вассалам бо дастҳои муборакаш қурбонӣ мекарданд. ва дуои беҳтарин, дуое ки мисол дар вақти қурбонӣ кардан, ҳамин дуоро бояд ҳар як шахсе ки нияти қурбонӣ дора, бояд ҳамин дуоро бихонад. Якум бор такбирҳоро бихонем. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ла илаҳа иллаллоҳ валлоҳу акбар, Аллоҳу акбар ва лиллаҳил ҳамд. Баъд бояд дуошо бихонем. бисмиллаҳи ба номи худо, Аллоҳу акбар, худо бузургай, Аллоҳумма минка ва лака. Парвардигаро ҳамин гӯсфанд худо бар мо ризқ карди доди, ва минка ва лака ва барои тай. Аллоҳумма тақаббалҳу минни. Парвардигаро ҳамиро айма қабул бифармо. дар қурбонӣ кардан бояд ниятмон холис аз барои худо бошад. ҳабиби худо гуфт алайҳи салату вассалам ки иннамал аъмалу бинният. ҳар як амал вобаста ба ният шад. агар нияти ту вақти қурбонӣ карданда гӯшт боша ё барои мисол барои нишон додан риё боша, ту савоби ҳамиро мегирӣ, ту савоб намегирӣ. ва чанқе ки нияти ту солеҳу аз барои худо боша, ту савоби беканорро мегирӣ, ҳам и дунёда ҳам он дунёда. имтиҳони вазбин, имтиҳони вазбинтарин дар ки буд? Дар ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом, ки вақте ки дар дилаш муҳаббат ба фарзандаш Исмоил ки пайдо шид, парвардигор мон холиқи бузург ки муҳаббата дар дилаш дид, чӣ кораш кард? Амраш кард ки бачада қурбонӣ кун. вақте ки бачаша бурд қурбонӣ кардан, шайтон чӣ кор кард? Васваса кард ки нака гуфта. ҳам ҳазрати Иброҳима васваса кард, ҳам ҳазрати Исмоила. не ки ҳазрати Иброҳим чӣ кор кард? алайҳиссалом санг партофт. чӣ ки дар ҳаҷ, дар ҷамарот санг мепартоянд. имрӯз мо санг мепартоем, не ки вақти ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом дар ҳамин шайтон санг партофт ки васваса накунад. дар кадом кор? дар коре ки бачаи дӯстдоштаринша, бачае ки сахт дӯсташ медошт, дар дилаш даромада буд, ҳамин бача аз барои худо қурбонӣ кунад. ва пеши ҳамаи малоикода ҳазрати Иброҳим нишон дод. як намунаши нишон дод ки дар дилаш фақат муҳаббат дар худо аст.
خدا بزرگه، خدا رحمان و رحیمه، چیکار میکنه؟ ای بیهیش یک گوسفند نازلش میکنه. وقتی که امتحان گذشت گوسفند قربانی کرد که امروز ما می قربانی رو انجام میدیم و شما سوال میتونید که کدام وقت آدم دا واجب میشه و قربانی کردن برای زن برای مرد واجب میشه در آن لحظه‌ای که وقتی که در ایام قربانی مثل روز عید و بعد عید 2 روز دیگه وقتی که امکانیت داره. امکانیت امروز مثل غیر ای خانه‌اش، غیر ای ماشینی که در دستشه، غیر اهمی اگر یگان زمین داشته باشه یا کتاب داشته باشه یا مغازه داشته باشه یا لباسای برای فروش داشته باشه که سومش برابر با 500,000 روبل باشه، همین شخص چیکار میشه؟ همین شخص قربانی کردن واجب میشه. اگر زنش هم مال داشته باشه برای زنم واجب میشه. یکی اون سوالی که از طرف شما اومده که مثال مرد فقط یک گوسفند میکشه ای همه عائله‌شون دیگه هیچ گوسفند نمیکشه، این خطاست. این در هم وقتی که فقط مرد وقتی که مال داره، نه که وقتی مرد مال داره، زن مال داره، فرزند مال داره، همه باید چیکار کنن؟ قربانی کنن و قربانی را بهترین به چی؟ به همین نیازمندان ما تقسیم کنیم. وقتی که آدمی که نیازمند حاجت داره، وقتی ما گوشتش میتیم و در حقمون دعا میکنه، یک دعای همون میتونه چیکار کنه؟ زندگی ما را تغییر بده. خدا همه ما را توفیق بده که از امر خدا دور نشیم، از امر حبیب خدا علیه السلام دور نشیم و فراموش نکنیم که این دنیا یک لحظه است. چون که حضرت نوح علیه السلام گفت 900 سال 950 سال 1000 سال عمر میدیدن، چه گذشت همین عمر؟ گفت همین در در آمدم ایو در بر آمدم. همین لحظه عمر ما میزگره. یکی خوشبختترین ما همون شخصی که در امر خدا و در امر رسول حبیب خدا علیه السلام بود و یگان شخص ای آدم زیان ندید. حبیب خدا گفت علیه السلام مسلمان کیه؟ مسلمان اون شخصی که نه ای دستش نه ای زبانش یگان کس آسیب نبینه، زیان نبینه. خدا ما را توفیق بده که از امر خدا دور نشیم. مسئله قربانی خیلی بسیارن. مثلا سوالا میشن درباره که گوسفند باید چخلی باشه، گوسفند باید نقص نداشته باشه، باید شاخدار باشه، گوشاش مثلا گوشت 3 تقسیم میکنی. اگر همین 3 تقسیم یک قسمش اگر بریده باشه هیچ گم نداره، نه که 2 قسمش اگر ای دمش یا ای گوشت که نباشه، این گوسفند ما قربانی کردن نمیتونیم. گوسفند باید اگر 6 ماهه باشه، نه که مثلا اگر ظاهرش مانند 1 ساله باشه میتونیم قربانیش کنیم. بز فقط 1 ساله و بالا. گاو باید 2 ساله باشه. گاو مثلا ما میکشیم ای 7 آدم. نه که اگر همه شخصای جمع شون 10 آدم جمع شون، بگن ما همین گاو از 10 آدم میکشیم، ای یگان تا همو قبول نمیشه. باید همین مسئله توجه کنیم، اهمیت بدیم، دعا میکنیم که پروردگارم قربانی ما و شما را خدا قبول کنه. هر یک طوری که در گوسفندای مویی که در همین گوسفندا است، پشمایی که در گوسفندا است، خدا گناههای ما را مغفرت کنه. خدا عائله‌های ما را خوشبخت کنه، فرزندای ما را خوشبخت کنه، گذشتگان ما را طریق جنت بگردانه. هر یک بنده، هر یک زن و مرد که امروز در حج هستند، دعا میکنیم که پروردگارم حج برادرای ما را، خواهرای ما را به درگاهت قبول بگردان و فیض برکتی که همون شخصا گرفتگی برای ما عطا کن. والحمد لله رب العالمین.